अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी दी कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल तो दसूँ भी सही कि राजधानी दे विच क्या खबरां हैं, क्या थिंदा पे अज दी अहम ते वड्डी खबर क्या है, मुल्क दे विच सूरत हाल क्या है। अज इस्लामाबाद दे विच कुछ देर पहले इवें समझो कि 2-2.5 घंटे पहले बारिश थी है, मौसम ठीक थी गया। हुण वक्त झड़ मौजूद है, बारिश का इम्कान भी जाहिर किए महकमा मौसमियात ने। तो बाकी मुल्क के जोड़े बलाई इलाके खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला चित्राल सवात उत्थां जोड़ा है एक दफ़ा वल अज शदीद तेज़ बारिश थी है और बारिश के नाल फ्लैश फ्लडिंग जो आदन ना तो यानी लैंड स्लाइडिंग भी थी है शांगला दे विच भी ते चित्राल दे विच खास तौर पर लोअर चित्राल दे विच हुंजा दे इलाके दे विच उधर ग्लेशियर फटन नाल 100 तो जायद घर दरियाब आया कल, फसलां तबाह थियां, शाहराए विजर भी 1 किलोमीटर पानी बह गई है। बेशतर मकामात ते मुतासिरीन को रेस्क्यू किया गया। ते वो खबर जिहड़ी है उहदे विच यह है कि चरवाहे ने लोगों की जान बचाई है। उन्होंने डिठा हा कि ग्लेशियर फटे तो उन्होंने फौरी तौर पर कॉल करके लोगों को दस्या तो लोग जड़ा है उतों निकत्थे, उन्हें दी हाजिर दिमागी जी है कम आ गई तो सैकड़ा जाना बच गया। लोग अपना घर खाली करके महफूज मकामात पर चले गए हैं। उन्हें चरवाहे को खास तौर पर वसीयत खान एक बंदे का नाम है, बेदना अंसार आदूहे को इनाम भी दिता गए गिलगित पुलिस की तरफों कि इन्होंने लोगों ने इन्होंने चरवाहिया ने इन्होंने आजड़िया ने लोगों की जान बचाई है। इन तो इलावा जनाब इंज वेले सवात दे विच भी शांगला भी ते चित्राल दे विच भी अज एक बारी वल इवें आखूँ बारिश थी है और बारिश के नाल फ्लैश फ्लडिंग भी थी है। उनका नतीजा ये निकले कि कुछ रस्ते बंद हैं शांगला दे विच शदीद बारिश तो बाद ते वल जड़ा है लोगों को परेशानी का सामना करना पेगा। गुनेर ते सवात दे विच ते नाल सवाबी दे विच भी जिथा पहले लोगों के नुकसानात हैं उतना हाल तक रेस्क्यू का अमल जारी है। लोगों को रेस्क्यू रिलीफ फराहम करने की कोशिश की होनी चाहिए। लोग अपनी मदद आप के तहत भी गुनेर भी सवात भी शांगला भी नाल इन इलाके में जिथा जिथा सैलाब आए उतना लोग अपनी मदद आप के तहत एक दफ़ा वल बहाली के कोशिशों के मसरूफ हैं। तो लोग हाल तक अपने घरों के विचों मिट्टी ते वो जड़ा पत्थर ते कचरा आ गया वो साफ करने का। तो इन तो इलावा लोग बहुत सारे इलाके दे विच हुण भी मदद के मुंतज़िर हैं। ये तो हैं सैलाब दी खबरां ते बाकी जिहड़ा खबरां सियासी महाज के उत्ते हैं वो तो मैं कल दस्या लाहौर जी खबर आई है। लाहौर के जोड़े अलीमा खान साहबा के 20 पुत्रों को गिरफ्तार किया गया, दूजे पुत्र को अज पेश भी किया गया, रिमांड भी किया गया। तो उन हवाले नाल कुछ खबरां मीडिया ते सोशल मीडिया ते डिस्कस कीतियां पैन। तहकीकाती जोड़े इदारे हैं उन्हें वीडियो भी जारी की है। उन्हें चो जोड़ा उन्होंने फैमिली है शाहरेज खान की उनकी तरफों भी एक बयान सामने आए कि वो 9 मई 2023 चित्राल दे विच मौजूद आ। उनकी एहलिया ने सोशल मीडिया ते वीडियो भी शेयर की है, जबकि
شیر شاہ کے حوالے نال ویڈیو موجود ہے 9 مئی کی. وہ جڑے ویلے احسان نیازی دے کٹھے جیپ تے سوار ہیں ایک واقعہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر دی وہ ویڈیو ہے وہ بھی شیئر تھی ہے. تے نال نال یہ بھی رسایا گئے جو 2 سال روپوش رہ گئے شیر شاہ تے وارنٹ بھی موجود ہیں. تو انہوں کو گرفتار کیتا کہ ظاہر مقدمے دے وچ نامزد ملزم بھی ہاتھ لیا تے ہن انہوں نے گرفتاری مرے چاہیے. تے دوجی جڑی ویڈیو ہے اندر تے بحث مباحثہ چلتا پیا کہ وہ ویڈیو جڑی ہے 2023 دی نہیں شاہریز دی ویڈیو جڑی شیئر تھی ہے وہ 2024 دی ہے تے وہ عمر دی ہے جڑے ویلے شاہریز کانا دے وچ جلسہ پیا پاکستان تحریک انصاف کا اندر وچ شرکت کیتے وینا پیا تے وہ ویڈیو آئی ہے. عدالت جڑا ہے اج شیر شاہ دا 5 دن دا ریمانڈ دیتے ATC لاہور فیصلہ سنائے تے شاہریز دا جڑا ریمانڈ ہے وہ 8 دن کیتے منظور کیتا گیا. تحقیقاتی ذرائع آکھے جو شیر شاہ جناح اس حملے دے وقت موجود ہاں پہلے روپوش تھے ول لندن فرار تھی گئے. شاہریز خان کو بھی حملے تے ول این حملے دی منصوبہ بندی دے الزام دے وچ گرفتار کیتا گئے. یہ جناب بیان جاری تھے. ظاہر ہے جی ویلے ویڈیو اتھو آئی ہے تو تصویر شیئر تھی ہے کہ وہ کہا کہنا تے ول یہ الزام آ گئے کہ وہ منصوبہ بندی وچ آ ہو سکتے کہ اگوں کوئی منصوبہ بندی وچ گئے دا ارادہ ہوئے. تے تحقیقاتی ادارے یہ بیان بھی جاری کیتے کہ آج سوچ کی جڑی ایک سیاسی جماعت ہے وہ پروپیگنڈا کرنی پئی ہے پولیس کے خلاف بھی تو ادارے کے خلاف بھی. یہ ہے جناب خبر جڑی اج سامنے آئی ہے انہوں تے بحث مباحثہ ہمارا ٹھیک ٹھاک تھی نہ پہ. یہ ایک خبر جڑی کل آئی ہوئی سینئر صحافی خالد جمیل کو گرفتار کیتا گیا. ایک ٹویٹ انہوں نے کی تھی مئی دے وچ مقدمہ کیا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقدمہ کیتا ہاں اندر وچ میڈیا ٹاؤن راولپنڈی دے وچوں گرفتار کیتا گیا گزشتہ رات تے اج عدالت پیش کر کے ریمانڈ کیتا گیا. تے یہ ہمارے نال ریمانڈ گنن واسطے عدالت پیش کیتا گیا تے عدالت دے جج جڑا ہے بجائے ریمانڈ دیون دے خالد جمیل کو سینئر صحافی ہیں مختلف ٹی وی چینل دے وچ اہم عہدے تے رہ گئے ایڈیٹر دے عہدے تک بھی رہ گئے وہ بیورو چیفس رہ گئے ایڈین دے ول روہی ٹی وی دے وچ بھی رہ گئے باقی چینلز دے وچ بھی انہوں کو ایک ٹویٹ دے الزام پکڑا گیا تے عدالت نے آکھیا کہ جڑی یہ ٹویٹ ہے وہ کہیں صورت دے وچ بھی این طرح دی کوئی نہیں جڑی قابل دست اندازی ہوئے یا کوئی پکڑ تھی ہوئے. انہوں نے جڑی گفتگو کی ہے وہ آزادی اظہار رائے کے زمرے چاہیے کہ آزادی اظہار رائے پاکستان کا آئین پاکستان دے تمام شہریوں کو مہیا کریں دے. یہ گالوں عدالت نے خالد جمیل صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیتے. انہوں نے اپنے فیصلے لکھے کہ اگر انہوں کو کہیں بے کیس دے وچ نہیں رکھنا چاہتے تو خالد جمیل صاحب کو چھوڑ دو تے انہوں کو آج رہا کر دیتا گیا. یہ خبر ہے. تو باقی حال حویلہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اج لاڑکانہ دے وچ انہوں نے اج کچھ فیملیز نال ملاقات کی جڑے 2022 دے سیلاب دے وچ جنہوں نے گھر بار متاثر تھے ہیں. انہیں اج خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیتے گئے تے گفتگو بھی بلاول نے کی تھی. بلاول نے آکھے جو بے نظیر بھٹو شہید وعدہ کیتا کہ وہ گھر دے سن تے وہ وعدہ پورا تھی گئے. تو انہیں آکھے جو خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیتے گئے تے نال نال انہاں سیلاب زدگان کو لوگوں کو سولر پینل بھی مہیا کیتے گئے.
یہ جناب یہ باقی الرٹ جاری کیتے ایک دفعہ فلڈ فارکاسٹنگ ڈویژن نے کہ آئندہ 24 تو 48 گھنٹے کے درمیان مختلف جڑے پہاڑی علاقے ہیں خیبر پختونخوا دے تے گلگت بلتستان دے اتھاں شدید بارش تے لینڈ سلائڈنگ دی صورتحال پیدا تھی سکتی ہے. ایویں ہی دیرہ غازی خان تے بلوچستان دے جڑے مشرقی علاقے ہیں کوہ سلیمان نال متصل اتھاں بھی پہاڑی ندی نالے دے وچ طوفانی آ سکتی ہے. ان نال جہلم دے وچ منگلا دے مقام تے آمن والے 48 گھنٹے دے وچ درمیانے تو اتلے درجے دا سیلاب تھی سکتے نال قصور دے وچ گنڈا سنگھ والے تے بھی سیلابی صورتحال مزید پیدا تھی سکتی ہے. اتھاں بھی راوی تے چناب دے وچ اس طرح دے پیش گوئی سامنے آئی ہے. باقی حال اویلا خیر خبراں صبح چھٹی ہے صبح تو دیسوں کل تک بہتر سو اجازت میری درخواست یہ کہ کہ رات کو شیئر لازمی کر چھڑائے تاں جو لوگے تک پہنچ سکے. تے فیس بک کے چینل سبسکرائب کی وجہ ان اپنے دوست اپنے حوصلہ پر آواز کو اجازت لو. رب سونا